Askidanga Namaskar. Now Kumaresh Babu, Sarasota Chamber of Commerce, the present secretary in Sata. Nearly 2007 really the lam travel class. Ile Mari on the forum Mustaval than Satkare, our Minkan Askidano, Bhargara, the Pracheri, Kanamani, Harmangaria Stella. So Elam, we know nearly 1,500 members at that. But at the recent again at the Bihar Miniginami, the groupum Satalo, first groupum me first Cherea. 1,000 nearly on 1 week 10 days reach second group li harmangatiya but WhatsApp manda me active gan raavana real gan avi tella conversion business kan kenna B2B with our Sarasa Mengan bhitar kenna telaga onda chokot initiative tella our we will raise chokot herrasi but ella kayam nadi anga lack of information korkot abari ni medade anga government mli kaiga salagaigal abari ni artha ami bihar kaiga kellari amni galari ni Telapura, Tela Mudula Jedis, opportunities at B2B Undan Hinata, opportunities from government. Tella Halas Manadi, Jukanga funding about the really Jukias at the. For example, the Didi Mudula or Gatsar Mo Mi Watagarea, Babu the Watagarea. Enga Mora Arwa Guchi, Timi, AMC Timi, Kauna more nearby, so a letter on the Sangiria, Telemar on the Didanga opportunity, Dirasi. So Yella in further, Yella on the meeting Hinata. அடுத்தடுத்து உண்ட மந்த்லி மீட்டிங்கன் கேரட் சொக்கோடு தெலேமாரி முதல்ல ஒரு சுரேஷ் மெனமாரி ஆர்கனைசேஷன் நாவ் தை ஜுக்கிய ஹர்மங்கர் சும்பர் ஆல்ரெடி சேத்ததாம விகின் செராஸ் மனதி அது சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் இஸ் தெல ஒன்லி திங் தெல உச்சியொண்ட ಕೆರರಿಯ தெல்லாம் ரிலி அவேர்ஸ் ಅವರ ನೆಕ್ಸನ್ ಕನು ತಲೆವರ್ನು ಸರವಣ್ಣ ಔರಾಸಿ ಸೊ ಎಲ್ಲಪುರ ಕೋಣಂ ನದಿ ಇಕ್ಕದನು ಕಲ್ನಾತ ಹೋದ್ರಿ ಎಲ್ಲಟ್ ಸೇತನು ಖಲಾಸಮಂಡ 50% ಮನಿ ಖಲ್ಲಕಾಯ ಸರಿ ಅವರ Talalar Gupain School, Hari Kalakasari, Askidano Avin, Chamberum Sata, our program committee Karthik Maranda, and Elam or Kumaresh, Ella, the lead organized Kumaresh, Askidon Sata. Tell Ramana Sangidri. Our so Ella Konamadi, other community Kona Samnadi on the Nuruba, me, Deria Manaria Vino, on the Roy Hedi Kaidi on the program Tatamsai, on the Minik Bully, Watagatamsai. So Ella monthly once. இல்லடங்க தாம்னி அங்க இல்லட ஆர்கனைஸ் கர்த்தம் சொன்ன கம்ப்ளீட் சேம்பர் அவினோ கர்த்தாங்க ரெடிகன்ஸ் அத ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங் அவினோ இல்ல அவின் கோன ஃபர்ஸ்ட் சேம் ನತೆ ಮೊದಲ ಸೀಲಿಂಗ್ ಮಿನಿ ಸುರೇಶ್ ಸರ್ ಸಂಗೇಯ ಸೊ ತಲಗ ಬೇಸ್ ಕರಿ ಮೊದಲ ಇಕ್ಕದನ ಆರ್ವಂಗ ನವರಾಸಿ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮಂಡ ನೀನಾತ ರಿಯಲ್ ಗ ನವರದಂಗ ತೌಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ करता ಉಚ್ಚಿ ಒಂದ ಮೊಟ್ಟ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಗನ ಎಲ್ಲರ ಹಾಯಿ ಕಟ್ಟಾಂಗನ್ B2B ತಗರ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವಿನೋ B2C ಗನ ಮಿ ಜವಾಯ್ Kamnadi Angasino, Kitata, Anji community Menkana, Chamber of Commerce Mini Harmangaras. I mean, Sarasa Chamber of Commerce Mini now Harmangar Hajadago, Jukudano, Zura Jadun Pura Harmangari, Aura Portigano, the Kalas Manadi on the community Mavino, business connect Minigino on the Tanigan, like BNA Mari Start Kiri, on the business forum in Kalesa. Ami Tenga Sumber, Munudaran and Hudri Ali, Yakasuma Chopat Yajana, with your support, Ami Chopat Kirai Malaria. Thank you. स्केंगा नमस्कार मी सरवणन तिम्माणु मी नेक्स्ट जन सार रिप्रेजेंट कररिया अद कुमरेश सर मेडम मारी चेंबर हरमंगरे बिजनेस कुचीसी सो मोकाय इमनदी तमिलनाडु महाराष्ट्र सौराष्ट्र सभा अभी जुगु सर्विस केले सता अभी अन्नदान कर रासी मैट्रिमोनियल सर्विस कर रासी इल्ल मारी पल सर्विस कर रासी again alla onda bihar guchi onda service munariya thing all too much load hoya yamnate monda doubt te bodulu tenu avise dekai le chamber oda cheri kerat sedekai condipan chokot rai chamber re onda wing kale kamna chamber munariya business guchi seta so saurashtra chamber avi business guchi seta aldi business related ya teri cheri keradis chokot podai munate onda mora thought illa ಇಲ್ಲ ಅವಿ ಅವನ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಗನ್ ರವಾಯಿ ತುಂಗ ತಪ್ಪುನ್ ಲವರಸ್ನ ಮೊನ್ಲಾಯಿ ಸಂಗರಿಯ ಕಾಮನ ತೇಡು ಚೇಂಬರ್ಮು ಅಂಗೊಂಡು 1000 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅದ ದಾದಾ ತಾವಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮು 1000 ಮೆಂಬರ್ ಅದ ಅಂಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ ಮುಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಚೆನ್ನಾತ ಒಂಡ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅದ ಕೆಲಾಮ್ ಒಂಡ 250 பேர் ಅದ ಆನ ತೇಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಸ್ಕಿ ಚಲರಿಯಸ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನರಿಯ ಇಲ್ಲ ತಾವಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮನರಿಯ ಪೂರ ಅವಿಸಿದೆ ಕೈ ಹರ್ಮಂಗರ 1 மாசம் 2 மாசம் 6 மாசம் ಚಕೊರ್ರಾಯಿ ತೇ ಅಡ್ತು ಕಾಯ ವೈಕ್ಲಯ್ಯ இந்த ஒன்றதுன்னு அவி 24 ஃபோட்டோ தவறாஸ் சில குரூப்பும்
इक्केदनु त्याला अवी एक्सेप्ट केलं टक्केरी भराट जडन आता मी ನೋಡಿದಂಗ ಬುಜ್ಜಿ ದೆಕ್ಕಿ ಒತ್ತಗೈತಿ ಆವದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಜಾರಿ ಆವ ಅನ್ಬೋದ ಕಾಯ್ ಬಾವಣದನ್ನು ನಾನು ಮೆಸೇಜ್ ಅವರ ಸೀಮಣ ಮಾರಿ ಬಟ್ ತಪ್ಪುಣ தேவை अवी சேர்த்த தேவை நீத்தத்தை सो त्याला आम्ही अस्की स्ट्रीम लाईन करतलो ಇಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೋಣ कन्वर्शन होईया म्हणतलो आम्ही 100 रुपया खडरिया विषय ना ಇಲ್ಲ ಕೋಣ ಖಲ್ಜಾನ್ ಜಾರಿಯ ಕಾಯಿ ಖಲ್ಜಾನ್ ಜಾರಿಯ म्हणतेय करेक्ट గా ఉండదును పోస్ట్ తైనా ఉండదును दी पोस्ट तैना होंडा पोस्ट तैना म्हणते करेक्ट केरी इल्ले बिजनेस अन कन्वर्ट करना म्हणा कोण म्हणते क्लियर गन कन्फर्म केरी इल्ले केना नी इल्ले होंडा ऑनलाइन पोर्टल गन कन्वर्ट केरी ऑनलाइन पोर्टल गन खलजी इल्ले काय करायगी ऑलरेडी आम्ही बिजनेस लाभ मार्ट मणी तोलरी चेंबर त्याला लाभ मार्टमो पोस्ट करते इल्ले काय नी होंडा कोलॅबोरेट केरी इल्ले खल्ली आवतलुस लाँग रन राय का म्हणदी आता सेते व्हाट्सअप ग्रुप सोंद होंडा प्रोडक्ट तुम्ही सीधी सोंद साला म्हणे त्याला प्रोडक्ट राहणार तुम्ही निजमू खंडामणे आस्ता पडत त्याला जी आयडेंटिफाई कराना कोण ताई कोण कामना होणदनु पोस्ट करे दिसुंदनु पोस्ट केना जेडीएम लोग बिजनेस कन्वर्शन होना इल्ले आम्ही नेक्स्ट जन कಡದ 4-5 ವರ್ಷಂ ರೀ ಇಲ್ಲ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಂಗ ಕಳಾಯಿ ಯಾಲ್ದಿ ಮಿ ತೆಲ ಊರಿಮೆಮು ಮಿ के ಧೈರ್ಯಗನ್ ಸಂಗರಿಯ सो ಇಲ್ಲ ಕೋಣ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೆರಿ ಚೊಕ್ಕೊಡ್ಗನ ಗ್ರೂಪ್ ಕನ್ ಇಲ್ಲ ಕೆರವಣಾನ चौकोट के अस्के अंग पजवरिया और कम्युनिटी सी इंद अभी मधुरम से अस्की बिजनेस को आम्ही मोठा टार्गेट ऑडियन्स कावची म्हणदी इंद टेक्सटाइल शोरूम होय काय ज्वेलरी शोरूम होय काय ईवन बिल्डिंग मटीरियल ಇಲ್ಲ ಮಾರಿ काय कंपनी इंद मधुरम चलारस होय काय और कम्युनिटी ओड सपोर्ट नाता तेंगाल बिहार केराण सो और लोळामु ಇಲ್ಲ आम्ही खाली आवना म्हणरिया वेरी बिग इनिशिएटिव चौकोट केना वरिया बट अस्की दनु तनी तनीगन आम्ही इल्ले फोरम मणी मच्छी केनाता अंडर द ट्री म्हणा मारी खाली आवी तेडे इल्ले केरास म्हणत चौकोट राय म्हणते मोर ओपिनियन इल्ले तुरा करत काय म्हणत